Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maramu hakun beni ga tele Mauritania fayni ke hakati o tina khadanga bete ado khairi geli jamane noko ma jamane falle yo maramu usugatu mo hombe nanti jumasu o garin taw khadanga da khake kama o ga masalani de ben khadanga iga tengene o kofo hajunga yo o walla nyagana alla ganna juma ke salli hakatin koya o gana salli alla ganni ragodango o do silamni su kof mantonga balaw be gaduna o walla nyagana alla ganna balaw ke dangindi bako o kamma jomdo khairi yo alla ganna saharo sufninga alla ganna hinne o karfurunga igedo sam kitibe alla ganna no wondo di su kof mantondanga yo o gar hada mundi kebe jumasu o garin taw khadanga da khake kamma o ga masalan tani deben khadanga o do o waxino o kapallomo o digarine taku dome o ga masalan dome yo lenki khane kota kurumba kota tanani moko tanani o da geri katta khagatu mo hombe nanti kofo hore kebega sonin ko maha Mauritanie nohonga atoko ngeni wagadu sane kofo kebega sikido ladando name murgundenga ado sonin kankane deninde kane yo ken kofo hore ayi manke ngeni gande ganga yo alladinya lenki masala ke olefu ken kofo getta hore kebe deberi mars tampilendo segunga aged deberi noko kebe geni oga khili maison de jeunes ka hore kebe lomnu sanga kanga yo iger ke masala be deberi katti kofo ke muma sonin kara muma wala sonin kan kam mukano muma duna muma ngi terin kana oga sino filisu oga janglogon tekebe deberni jamanu kuna hanga iga yontana yo oga tumo hombe nanti sine begen ujunu fili ado tampile do fillo agom jamane begeni Mauritania aga demerni dononga yo idi taxe deberku iga marumu hakulu lutini igi simbandini nanti golleke kebege toxe ante sine baka yo oga tumo hombe nanti kebalaw kebega duna khadi adi duna su lesma yo aganta alla lesma yo lenki maslake orefu Kenya bangandin khadanga osuna terin kata hakde yo elema ke fayrini kapallo mon fayritini kendimma ona yille katakhay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabil karim. Marimu soninko oda khasukuni khatogoni khajam igu yagab lemunu khirsu bani sugidi haju ngara angarite lengi ke makhangebe oga kam yo on jamane be gan Mauritania islami jamane nyan katto bucca o tongu liftinini oga khuto ke bakka menaha ona o kapallema Abdul Aziz Kamara akhiri ana golle ko nyo jangata Qur'an sennente ke ma Allah sa kebe uga murnu Allah wo demana uga kitina alhobani uga kebe muru khadi Allah ga dennoda ken ko Abdul Aziz Kamara ila ga here wotini ana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا
إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم كيسو الله غيرنا golle su serengana ya debarni anga mahajatu sertana anna latiga kamma kharange ke manam faykiya kappe manam faykiya anna sigite nasignoge se sugadu allah fotakanga haru me ga sugadu khari magana sere anga na gaisu kota wurna hammi ngari nei ken kota koto na maga odo khir sunnawari odi tiga odi mama gari len gel sobe ga taxunu nawt fankan soro nalli kube gan fank ma yan kanto o sugandida nalli khirsa sobe o gitu fankano nallo tuano nallo kube ni su ko manto gitu giskitoni ngawu iga baraki wada khanawari angar kawara ga sigi serian sigindi qabila ga sigi serian sigindi debe ga sigi serian sigindi jamani ga sigi serian sigindi ke kofo be oga no ngo lenki makke xanne be oga kono agan soni kan xanne soro sigi xanne keda ido fange ngame yogoni fange alla di kinyi nema ke kofo be ga tari ngalenki agan soni kan fedde jamane be gen moritani agas ke xanne ndo lada ngurgindenda aga ci ko kube ga sefene oganta foseda soro nyugoni ga fedde ke igma bange alhamdulillah rabbil alamin oda khe kubeni oga mukori sortan na khe o khabi gasiki soro daga ida soro to soro sigi sonin ka ko si khutao soro sigi sonin ka ko idi binta soro sigi ko sonin ka ko aga ko amar touré ibrahima jabira yaquba jagana Usman Musa Jagana igatu Dembo Wali Sumare Lasana Siribe Mamadou Yatera igatu Modiba Yatera Hammen Sise Jaje Sumare Jibril Jagana Hamidou Touré Ado Amara Traoré igatu Tombonte Kusigi sonin kawu idi haju ni ngara idi gollu ngara sorondi nya khatanto alhamdulillah rabbil alamin ke fedde ge nya ki ala halalenki alla diku aro kubeni harbi iga brengo maga ka ken ho ngere ken murna hama har karmande bani al fatiha ona duwa ko kallano da minute bani sejuga na fatiha ko ona duwa kallano ko da dalin amin marimu sefe ngomaga agebe nama ko nakana nanti soni ko hame ngoya men fo hame safa hame bawon kabila suganti menyini al khalbu sokira nyaano o menyi magobo o ganati menyi ngadi anta toro kitta aga haganti menyini su al khalbu gajange nyani ado sokira angar sokira ngor lolo anati menyi entono bawon togu endo fotana nyani angar togu ngor no suga hakil faraqi entono khoro ngena hakil faraqi mare mu ngana dangi ba woni ministre ngo magere député ngo magere ado kufunu ko ngo magere kusu ko man to haaju mo nyani ado kube ni gisi fanka ke danga iga tawlenki iga tume iga teretet haaju ni nyani ya kempalle wona se fenge be nga ona jurmi katto butilato khuto ke aya fayki o ga se fen ke be kam malenki ke lelle lenke soba so be gara karangana ida kara nanti fin kon gore nyani lenki o ga de bare on de bar min de lu ko kaxase atingen manne fini beni fedde ke gi kamma adu garni ke be de ber yer do hakati yo katto buti lato mo gar tefe ngin khirsu ko ya fofu nangen ke bi ga kono ken tigande nyakata soni ko kusu ko manto kengna dangi khirse kenari khadi ana foko gollu beni gi kamma tonginto gel sine be geni wujunu fil tamudo ko bu ma ke safa xanne kengna dangi fini be ga yagaru ma ga mun na torom famundi mogari kenga ado fonnan qaw kenga gana dangi kube ni gere lenki serebe trinde gamma ma aray gamma ma fotana gamma ona follaqe ngoni khirse gesu nyimme soni ngonyano kono gan khase tammi sengana kara ma base gana kara
ina tar gesum kini khirse ari bubu gandega tige ngallari farenda lengi ke kota kundu ku khirsu daga falle igir khirsu to magere ke FDB ogata ringa tibabinati association mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture soninké Mauritanie soninka FDB ga sigiti lada adoname lengi nati wagadu sane agir saunga ke ngali bubu gandega maga agama muru agama khobo mande kineyi sonin ko nyande kineyi ona sefen kineyi tigande be ga ma kat sonin ko nga katto garon ko to no nga ali bubu gandega o tandanga annam bismillah bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mar muson ko mar mu jama kana wari hagari ni mo ke wakati be hagari utu hagari fat baka kan kuno hagari ni mo yer ogade botu ke xira hakat ke be gilli never wati ona liya parce que oy mo o dutu mo tan ko nyano su sono ko nyano su ak ma botu ngri fane soronto gilli fane garin e wo yampe mo hama ogada lenki dimanche ngoda akan ko suban kan ko wadi ogadi baga hama o yampe mo na suma o yampe mo son ko cuma ko son ko sukuni o tidanga na bismillah ina nuwari igari ni moya ku be gari ni moyo o ado ko ben gamari o mama ndo tan katasu ayo lenk mani ken manne ken ni fina mama num palle na mama ndo xarxan to gara kato xir fono ko be gani o magayre igani daga igani fedde ken igani kafo ken ko gili fedde ken mangé 1978 ma lenk yanya batte ken ngano ko Cheikh Sidia Tanja ale lerini ke fini asagre jean be gayre le honorable député la Traoré o imamana igam magani fedde ken ko gamta wala nyana lenk o gant me ni ke rek idrogoto o sunan kafi o nandu widanga hani wuyum putu hani dandan lo max kengana dangi kudo kebe o gada khari kebe lenken ni ko 2022 ga tengano 2022 wa o ga gel banjul botu ngode be dono kongare ngade bari soron sugar meñi o ga dugute ngade ko lotur ne bari ito danga 2022 a tengan Mauritania o ken ko bana o sembe o ban lan deber o da haga ma awf dome haga mo dem haga ma kitu ko fuma bada han ken o gana hakir fo wosu o gana ha tirnde fo wosu hanu demana ka sari ngaru kel ne ken to fali afina sari ngaru ken fina gille o ta ke sino ko filli ko kuruma ke bir kuruma ke be ta ko nere o ta ko gilli avril 2019 o gari congrès de bari nouvelle maison de jeunes temple de serbani yani ka fo ken o fedde bureau ken o donc o gari gollu be bar gollu tantanto be lantu na sunu ngas mu wasana ka no kono ko mi ngari si kunkama sino ko filli o gar ko be bar gilo ta gado kat lenk seri ngana har compte no ko be mbata mo ngere mi ngari timandi golle ke timandi ko ngari ko nga adangi falle o gar gollu be bari ke ngana ko o gar ko to kuto ko be gati ngana sino ko nakati ngari mandankino wa mandaken sino nakati aga statut do réglementaire no sino ko nakati golle ko o ta kam o debari o dum mu kama sino ko nakati o taare ke o ga ka gollu be bari no gi bak yaake o kunsu o taare kam o don kam o dum mu kama aya kangana ko plan d'action o debari a o ma kengana dangi ku gollu no ko ida ku ko to no ko ida makata kasu fillo ga kam ken no ko nyana ga mu xawon no ko otu kamentere no ko gabi aga no ko bor gabi bonon ka akara den daga kat kinima ka ngam ko ru ku be ged bonon dono igadi fo be bonon dono o ka foke o simme nanto kana fa wono kitun kame onan jaga kat soro ona mo demandu kita demandu ko ona mamandi soro be gado dema soro be do dema ka fe du ku be gado dema ona kun to ko na al maminu be gaare mo do horo mo be ga ma jamane kan gado jamane ke falle ido dema sigan kame idi ko ko fo ma wo mo ado soro be go ma ta kun angola son ko lumu be ga don mortan ko be ga don nat mortan ko mban fi har mbani ko ba fedde ke be no ma no don mortan ko mban fi mortan ko do senegal ko no mali ko tuwana ga khadi foko fu dira mu ko fo un kaf me ida kharsu ko me kharsu ngaten makata wudunu filli 1 million filli u go ge khay kato e wodi kaf me ke fini fedde o ma ku be ga ta on son kalum be ga ta on fangen xanne ke ngor ko mali do senegal do Mauritanie ita ka fedde ma ka ta on tengal liyo ya khadi me kafu idi foko me ge khay kato wala fedde ku stokon ko na ka ku wanu fo semento o gri kaf me
ke fini GDR kene ko siron de kafo wo kun ka o suru ko tunkume o gol fu be ko tawdi dege girma ko i daga no mois de janvier 2020 mois de janvier daga gol ko fo be deni ay manka ko ni honorable député Idriss Bilal Camara entet mari mamari bon modi ke ngayere modi El Hadji Fodé Maraga o kefni fede ken ka fono ido cameraman daga ado journaliste idi image de bari ngati ka hakati ken dang falle mi idi bagan teleng o go demande be o go ko fo o go fu be kaf me o go deni girma o go tan de buna ken dang falle ma 4 mois de mai ani ku atande fuso point comme ibe ga no ko la harangrat duma tomu i xari a million xay kato o taxandi debu kër gi naxa debu kër gi ken wulu mon ni gor laqe bo tistaye ke fini bon goyini tinda or kum kam or ko xay katti o di taxani na ngire isoro be gayre o di xiri o siège ke mi o daxa ke mi o xay mi do ko taxani na do 100 kg de eau de javel grain de eau de javel or ken taxani na debu kër gi naxa kengana dangi oro gollu kuno ku kan hakat kembere fiso 2020 awtengano watel banjul oro moxsoro ndengeno ayya ken de tanke be automa ken ku hakati wodi ku ngoti attends nawti mois de juillet août mois de décembre odi préparation de oro mo gamundi kata banjul ki hakati donc agnya kebe ayo gul falle no o gari o rapport ne bari rapport ke serga bari kita arakara ala yala o ma kine son kunchu khasar dantanto ando ka serga bari fokki ngikita rapport banjul o debar o khay kata fube su nya lono fube su gilla mo xoronde ado golu ku nyam gombe ado golu falle o nyam gombe do su sampanci rapport ken o khay kata marum bo ken rapport no o safa français o nya arabe o nya sonike se su gel fokita ku su xanu ku sikwa no o donc o marum o imaman ken na dangi demandu kwani ke kun demandu olanta pina kono harta son ko ngofalle yo falle o gana kir hakatu ni mino gilli fusion ko bugatun festival de naw 2014 na wala naw 2011 wa festival fana kanya 2011 khay filandanya khay khadi 2012 sikandanya mortian 2014 malen ko tege malen ko daga o gari son ko kir hakatu yo falle ni mino yogoni arayinu yogoni demande khalsi yogoni mo yokun kinno wala tampini kum mamana ona sunan do me danga xarna to do me kengana dangi ogoy gollu be de tanay de be xat ngena ko gajanga wala kusuma be ga son ko kuy mu ndanga odi fedesk no odi sorba sikindi igatina commission de médiation aga imanka ko o xerse mpali jara donc o ta ko ka gollu kama ado GDR kengana sirunde kafo or kun ka gollu odi tra odi karo ko ken kafo soro tamdo korwane mpal jarana imanka aga imanka ko kunga ayo adi karo ko filisu di sutra o ta kam o digam domi o lerni kafo ko re khari so wa ko ri ken khaskin kenga ko président de la république ona mama kenga ko khazwani adi kafo ko re sigindi ma soro nakat kan ko kenga aga imanka ko honorable député Sidney Sokona kefini ministre de la fonction du Sall Mohamed Camara kefini conseiller régional du Guinée-Maroc kenga ko docteur Issa Koulibaly kefini conseiller de la présidence Harouna Traoré lenki ad faren khanga nanti lanterne hajuna ni lanterne kuncoro nakati odir meni tafan fana le mois de juillet assemblée nationale ire khabar ko waso danga président ga mol le gollu kunanga iga train ya be kam kempalle bon ban su joku gollu mbatte o tale gan ke o digal meni ken le 30 samedi 30 décembre janvier 2021 o meni o mu daga odi ara igaro o rapport be de bari o ko yiya o rapport kimia golle ke wi kitun keta parce que mulla fanka ken mulla ini takare golle ke khad ci yafina o mu duru ona fay ona mi fam gollu kam ona mi fam gollu ona gollu ko god memu kam gollu kam so god memu su donc o mu god ke xibare ko god régler su ken ke promonter xibare ngam régler wa en tout cas aga mo gam ke régler wona la nyaga nan la rek o mu duru ona mi ona ta ko domi o sona mi famu ona régler domi ay honorable bu yere Sidney Sokona xibare ke yimene ana ya yime bon osu ko fo keno o su sorba keno mpal jara xawi mi yere donc gollu ko ya gabe donc oni ya tren kan kata gollu nga yam en tout cas on kere wacc
kengana dangi ogol gollu be bakari kadi di comme ku sorba ke au bureau ke sigi mois d'avril 2019 or muru jamane ke kanako be tube go makadon i kana kurumbe bo i kha ido kunyan me ku be do be sigi wacha kingen ko girma khalle ado zurat khalle ado kingiru bakun kun torbo yi kun cigindi lenki wa kota be lenki 28 mars lenki lelle no wadi budo kayidi khalle lenki meni lenki ga assemblée ndebarni yi ko fundo ndebarni kha yi biro ko yirundo belen no ko be ga to menna kenni rosowa ado tafara poudra département de kankosani son ko debu siki wono son ko ngani son kan debu ngani i kha idi faren khayo nanti kuma in sura ko nyoro o mulla e khanam bangi ina ka fi fedde ke no kun khado mo xtoro no i fedde ke i sorba ke sigini i bette ke sigini donc on ko ke hakar ya duku igana fini ngana gam dimambe kembere wona fay golluku anani fedde ku su bettu ku su sigi yo kengana dangi wacce amunya do fono ma kiyen tawni me kam me ma kayre gollu ku nyam ko ga gollu be kam agilli o fedde o sorbo bideo o bloqué sikki ke ngana ko mois d'avril 2019 ado link wadaga o gor gollu dan tato be nuku nya do fonde ngari ko ay kadjama ntara lan kapale mo ngere mbata mo ngere se le aga ngo konto no ko be ina fay ina na diga me kini mi diga me kini ina ina timande bo fo diga legar be ngako gilo wagil banjul il kono daga nanti mortan ko atenga katwa atenga katwa ke Sénégal oni fizo antenga katwa oni mois de mars alenk aya sine mo toko golle ko deban mois de février 2022 donc 2022 o to bana o fedde ke bana o bureau ke bana o sor tample sor bana kumbal nat gollu deban ko ga haga to mo gombe o dem fo durande bana bada o ko ma ko jama kanyel lengi o go jama khari o go wona ko wona tuñu mortan ko ciu nak no ke oni suka me lenki wona me nyere wona mo wasidanga nanti golle ke fedde ke ma bureau ke bana ballant gollu ko debarni aya jama nyaga mari afalle son ko hakube ga ta ko haga makko fo aya ke gana ke jamale gana ke menye lengi mogri menyi tana de bari ko fundu tana de bari ko ngan ko assemblée générale wana soro khri ina réunion o daga ke wana fa ke ngan ko comité de pilotage o ga debno ko 2014 ga nyam gombe soro ngado son ko ngado dema euro fo gollu ko noko o suna gollu ke de wal su ga do nanki tende nanki ndormele anan tandormele wana gollu ko de be woni den domi oni domi ma golle ke bak sahaba anani o ga kebe de 2022 ana ko to dinanti 2014 on alla nya Kenya on mulla donc Kenya ne onya mulla on ali len ke ku digama kam on a tout ndaya o suna medam gollu ku ga tane mawdo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum maremu oda bani sukuni oda bani sujura oda bani sunawari baydi sero gata ko yere lenki andam paju ndam pam minya wara angarike hanawari soninka huda hanawari gollunda donc ga kebe kap o xirsenga digamenga anta gabono baydi igado xooxu sudabari yaxarunga idi kittun radi donc oku gada kebe dabari congrès nga taxu do sasa naxa o gada gollu be dabari kenni gollu xotti be gada dabari kenni foire exposition bi o gada dabari ken foire ada yaxarku namen bagandi yaxarku gollum da bagandi ado xodi i manam kumenga ken nga sino sine yani o ga dabari ni don yirge sine kuna asuwatu mani o ma dabari kuna o alla nyagana ana nyeme o alla nyagana ana dunasu kisi baydi ada lojurun gabun diti ada blocage gabun diti onati haysa alhamdulillah ala kulli hal yo odo haysa de gollumbe o gada dabari festival international fizo gambi e wa yaharunga daga idi gollun dabari aussi gollube igada dabari ida haysa foire dabari na igollun koy ina mendo manankumme ado khadi masalanta be ga bogu yakharu Mauritanie yanda proposé aga ni katta yakharu sigiranga sahari yeke khibare odo omari yakharu tanan golnya aga ho koy Gambie Guinée Mali
donc yaharu su benu gani don gani idi kitten kahu golle nga asu sehe katta ke sahariya nga ado yaharu nga isigirangan khawanyana qibe ke sahariya qibare yo kunyani gollun dan tantuko be e goda dabari lantey sehene ngama o mari yaharu kusu nawari baydi yirigi ke wattebe gari arno kisi no tanga yaharunga isigi sakati affaire sociale kubenuga affaire sociale ke donc ido biro ngolnyo ko khosu gagni kata demande kata sensibilisation yaharku di kitun lay sa se kebe go makatan duna angari mo khosu problème nu ngari mo khosu ona ragana kem mo xoy o gol ñangana ti kem mo xoy na adapté donc situation nga ñam xosu golle nga ke nga continuer comme antanya na comme avant mais golle ke continuer ke ñani o ga surunju gongo na kat surtout ya haruko ina sigi kata biro ke gollunga kata waga du sane gollunga ina adere ina kahi association ke kubenu ganta gaheti encore membre ini i carte num kutu inaro association ke parce que kitibanen ta sohono pour que khibaren nan gasse khibaren nan ciro il faut que surun nan kahi o ka onda kahiani khibaru nga talan sirono donc il faut que son ka harun tunan sigi ina lo ke heddedi ke heddeni soninkara hedde ñay donc ngana dangi ina aussi tout nanti to ngunyani festival ni tan golle ñani aga kahuni wagadu sane gollenga c'est donc une activité parmi tant d'autres mais quand même on a tout nanti 2022 Mauritanie ya tourné pour aga festival ke mo ko ngemundini donc on a tout nanti kotabanen ta préparé ne khasu hildin ta préparé ne préparation mo ngemundi ke joppene ngeli sasay to munyani oga situation ke bi ado situation hanan tabane watte ke wayre bien takaba ken takabana ko ngada ko ya xambe hinu ngari mo ko betan an xawadang ni tikem mo xoy donc on a o haklon to du to munyani 2014 festival ke asuro mo ko buru machallah mais indati sereda anciro idan tampindi parce que an lantay ke tanke anna halde koy donc il faut que kebe o gara dabari 2014 o gari ni kebe dabari 2022 inshallah anan khoto te ke nga dura khote nyani tan donc haysa o sonin kon ciu mamana o wa Mauritanie remun ciu mamana o wa aussi hankake mamana parce que à chaque fois on da ni ho dabari ni asu wasiki asu ikito lona e wa hanawari yampo bismillahir rahmanir rahim ori jaman kuni allah tigan nem palo ori jaman ciu mama khari nga khagara khagollu ndax haju no ngara khagari ni moya président Ali Boubou fedde ke ga khidmene gollube kam madako présidente commission des femmes Habibata ngi dañu xare Habibata Koita aka yille di batem khar bisa ona soroku simandi nanti ke watte ga bangé en mars 2019 ado fedde ke gollunga adi sigini folmane de mars 2020 plutôt 4 décembre 2020 fedde ko o makatu meñini o makatu botuni ñana hara kharangunde ke be go nyakama o makatu adabani o makatu sabatinti mo honga sine muma donc janvier 2021 no go gollu njoppa tout le temps na soro ko simmandi nanti fedde ke aga wurgene kebe kamma ngami surtout khanne ken bara suur khanne ke akam ona soro ko simandi nanti khanne ke kharangenga fedde ke wakam dimanche xersunga meñini fedde ke daxanga
alphabétisation soni kan karange o ga kam o lem nu kuyi me or japp aw khaso baka wacha o go cours ni jop alphabétisation lem nu ko gili lem nu be sino nyeri gi maxa kata sino tamudo kargo sino tamudo tumi ga collège do lycée jumal lencu fedde ke daxanga o mu na xam simande ñani lem nu kuna lina ñanga di cours ni ndabari cours d'alphabétisation en soninké niveau ni ciwoy oda ono mare me wo xa mama agar l'école lo disposition sokojim pour lem nu kuga meñi ni no iga xarangana pour le moment xarangi ke ñana fedde ke daxanya xawatu antaka dallana ona girndi baka fedde ke daxanyi me agaro xoma lem nu kuga di igari ti gabo ye xadi ona sarano ku mama ken kara awrini nya sokojim sorba ke bega sikido xanne ke xarangi nga ay manke ngani suraqe jara maga ridey xarangu ku ganyana mo xarangi ke ganyana mo xobi kendi bani sikande oti covid ke do ar gollu ku sigindi buru xarangi ke har bisa xanne ke xarangi trindi dantaxiyenya le plaidoyer des langues nationales ati bega Mauritanie suran xanne soni kan xanne fulan xanne ado wol fon xanne sorbawo maxa coordination kum feddu sikiga meñini ido fankanga jokkime kudo soni kan xanne xarangenga aga yilene l'école ke golle ne o fedi xa soronga da battenga député ni nga da battenga o khirsun ci da battenga tout le temps ken no nga jamane ke charting nga assemblée nationale ide muro fedde ke maxa kudo xanne ke yilandenga député nu soni kan xanne khasuma me wacha o fedde ke do assemblée nationale sorongo go nyangandomi jamane charting ka kenni bani finlandenga école nationale d'administration des journalistes et de la magistrature l'école nka khoriani ido fedde ke jokkime yirigi ngay di joppa kubeni ga formation iga baka kitano ko magistrani ko idi joppa ida kharangen joppa soni kan kanni ki ga kharangana ido fedde ke andu dome fedde ke soronga o kharangundano be go ma kunyantelle no yi kharangundin les futurs magistrats idi joppa 2021 ke no bon kuani fi dantanto be wal fi ona soroku simandi tay c'est tout surtout très important kharangi ke karang odo muru lemnu kuna ligabo yema jumasu jumal lencu lemnu nga kharangana soni kan kanenga fedde ke yimme voilà ani chartier tulta odo gollube odo golnya lemma ko bedo jamani chartinka assemblée nationale ide komo kari ado tantege do digan ko tu sikki ide kumuro maha nantoni yilli jangani soni kan kanne digan ko tuyana bada iga yillene ise fonno ko iga bangeni ise fonno ko jamani ke chartinka nga donc soni kan fedde ke jamane ke chartin kay di muri ma xawdo debari o golle ke timma do kiniya idi muru fullu ko xa fedde ke ma idi muru wolo foni ko xa fedde ma o suri ko ngollu sagandi jamane ke chartinga après da nyi manken donc sine wacca o di go nyangandomi yo tuyini ti fo gabe xaw trindini soni kan kannenga o araye ngeni kebe donc o ken gol nyalle ma ko di o do jamane ke chartinga naxa voilà ken gonyalle makodo jamane charting kanga ken gonyalle makodo jamane ndo ena hakara école nationale d'administration et de magistrature orke su jopa sine ki yano octobre 2020 bo kiyani tangoto na jamake khasiman di gollu begal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuindan kata soninge lemezu na to afirse alemne ayagare ayigo ora ka kunyi ora ka tiga khagere haqqati be wutuna le taxu no otringa ka yo kuinde no mama ne do tiga ndenga awasu kama
o duwa umurno kai alla ganna fedde ke alla ganna den kane jomu do khairi kamma o duwa ngana branto ndanga o duwa ngana karfuru ngaranga kubeni gisi soni ngaradanga na to gel taru katilengi o duwa ngana karfuru ndo branto sudanga o alla nyagana igeri itte kebe lori igeri lori na khomi maga birene mogarin taga baranga lenki o duwa ngani danga yo duange ndange mfalle khirsunga isefe ida suko im foto digame nga tengene kebe fonnan kayungara donc khaga tu mogobe allanta ko fosulanta telekane fonnan kayegante iyan lenki iyan kumbene rimo ko ngana tegmo ko ngana ya ko rimo ko nya khirsuntala igalo munun toko lemne nka an katta sikki khirsen battenga agnani khirse ke angnani da batte donc o kenya ni ko fosu ngana ko fosu lenki manger lomno ngori iga taagani maga igan kawana sikki khirsen ni taaganya lemne ni taaganya donc kenya ni bette ke be gatini fonnan kayum bette donc alla gara khirsa ko ngino alhamdulillah donc ogana telle nokusu agani organisation karanya fufo sukana gollesu mogro kitenke fe tisoni ngaho sikiti soni ngaho kaga tu mo be so fono nger ko mo be banjul oga telle banjul organisation ke fofo su fonnan ka nyan sikitei manan jofe ma banjul donc gar dono nga ori manka ngonde beri fonnan ka yunga manka ngonde beri mankange kebe ga tengene donc l'entrepreneur des jeunes soninke na kende ber dono nga osuga to mo be soninkara situation ga mo be asangunten doy donc osukilu no falle kya serella nyana anyi mega yana nga yan golnya duranga ananya mudaga falle or kem mankange ber banjul donc kem mankange kunga donc fonnan kayu arni or bet khore sigindi gatini l'union internationale des jeunes soninke Union internationale des jeunes soninke agatini wagadu sane aga soninke lemme nga duna no kusunatu Mauritanie Gambie Sénégal Mali Guinée alo diaspora asu ke mun no nga kwa yo kummenye de ber dononga na frakunde de beri ke Union internationale ko nga atako gelli 2016 yani nanta ko karange 2016 donc kendo sasana oro gollumume sino fili sugadu frakunde nyana donc frakunde nya banjul 2020 ke no nga akhir sa ko Mauritanie ko amaga aga sere be maka kingene Yusuf Jeedi Tanja akhir sa ko nama yo fonnan qaw donc murnu golle yani igere khalfoya on andru ko to nalli goboye maga on a gsigiti sonin garu donc afeti Mauritanie sonin kompana sonin konsuani sonin genga no kusutuna no kusuka on a ngolnya dome o yan kumbene yite o yan sikiyo donc sereni mega musigi andura nga serelan sikandang kwa donc on a failli on a ndrokoto on a li goboye maga fedde nyani anger fedde worno kusu manger fonnan kayu ngor donon kwa on a li goboye maga kwa voilà donc soni go lemnu voilà il faut tana évoquer kengeni fiso 2022 donc fiso 2022 a worni an golle yatni ko comme self ngar ko mobe on andro koto fonnan kayu on andro koto na sikende beri donc dar soronga ikunsigi donc lenki ga o andro koto o tagake on a faga on a li goboye magati soni ngaro on ansigi iger ko mobe 2014 on a fo de beri aga surono nan ko dokenga amaganya foga de verni aga no yankana natinati 2014 yo kiani nga kapadigamma donc suna li gobe ma fon nan kayun karanga inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum mari musoni ko son kan kamukano son kan kan safano o gada men yere lenki ko fedde ke kanan ko ma yi mankon ngada ko mo gobe son kan pede ni ngey lendo ke nga kidimene hibe kamma asgi mananga ni kebe kenni son ka ru yambande
sonu kawu urgende sonu kawu degende kane ondani kafono gondi yimanko way asante nyan ganta fedde ke sorbo tantanto ana di sorba suga di akidi mene fo kamma ken sabura nyani sorba bega sikiro murundendo karangunde son kan kannen logonga igada kanu na fonne ko fibe kata oga sigabe masud kan kanne ke murunde ga sigabe masud kan kanne ke ga sigabe liki kwata ke jaman dulan gonde oga kebetu ma oga kebe kamma kenni oti mortani kafo be ga sikido soni kago urgindenya ken sabudan ke kuna o soni ko o banenu yankata sikido kanen urgindenda yambandenda murundena ken no gondi ko ga ko ya kebe pe biro kurma be ga sigi sina dangi tege 2019 wujine kamo wujul filiro tamudo kabu akidime gollu dantanto kamma hibe kata kanneke urginde kanneke dingendenga kanneke sabatindenga kanneke ya ciki oga gaddunu dabanake no gondi kanneke ya ciki oga baka oro qillunga baka mewre kanneke ya ciki o yimenu katro tuyini ya lauma onya soniko onya fedde onni soniko o watoniko o sadka kat ay sonka kannega le kya kinyere kanga nga ka kibarini kawa to ko mogongo kaganta ono na kanu sita danga awarini sina dantanto duna jabara kafo bega sikiro namen do wuliya kananga adu sinyazin karanga awa ko non tike nangani yeto sino tammi kanu dantanto warin sanku c'est la ganani son ka kanne konnano ngena kanne nga karangenda muru den yebe son ka kanne ngaji gon kayna allah siro afrique kafo afri jamanun kafo ila sorba sigindi aga sigido kanu urgindenda ala siro son kankan ka fini kanu benu gingiran ko ganni mana son kankan ka koni Mauritanie awa koni Senegal awa koni Gambie ken nya sabu sigi son kankan ka jogori utukan aga jogori ni brene aga jogori nyam haganta nani osonko osiga dangan mendu karawunden kara karagen kara mendu murunde gara ngana sage katta duy fonne biro kurma ke sikero sasuna ka sorba ke ga kidime finu ka mara gollu kara do be dabari kenni ora kanu anan kasa gelli biro kase akhirse alemine anan kara kan ke no gondi akum pantagay nan tiken ngani jamane nga ademuna sine be ga wujine kamo kabita tanchege na jamana kanu kan sigindi kudo na fay son kan kanne fulan kanne worfon kanne ga katoro jamana kala kilun ya gabe tampile sine dawlandi na burem bagandi idi soron cigandi ken ila ke ora kan qima de bari qima ndun dangi falle ida ni sobe ya qima ama kampe mortani ko ya gran kharu nyume ay ka fo be gatina breda aga ka fini sorba khore be gani UNESCO iri qima ndi nan tiken ngani mortani jamana no gondi ku kanu nakati kimande na fay yalla huma ku kanu ra warono jamana kala kiluni ba amenta afrique kin kana kitegedi benuga dire munga igadi rondi ken nogondi ida atono ngadi kenku ari tampile sine o waken golle kamma tampile sine o waken golle kamma dawla lera golle ke sigini na sangu allam yalam oda yebe o ku sonu ko oda yebe oku fulu oda yebe oku wolofon oda yebe kaganta jamana kanu kan ha gara sigindi fedde ke wakidi mene kanne ke urgindenda khara undenda gelli kenu sasna oda kanu khirisu leminu serosuna li takke ngutu bakka kanne ke tu yenga oku soroba ke ko ngara ko yakebe ama golle ke yebe har wakati bani oku o jamanu benu son kan ga ko ndidi o gana meni ku jando logo to benu o ko no kundu kara ko to wajana hibe kata kan khibarenga kara ko to kuno gondi morti yimra wutin tanya ken gondi na sahu mortani o gada wuru ndu ben dabar o gada kram ndu ben dabar o gada fiinu ben dabari imenta jama kutu ko no son kara gondi du ma hundeti ana kem mo o hata ko gado duma ko ari keta kuna
ken no gondi sorba ke qidimene ada kanu ina lemunu kristu ini kharangundi hari watte ke diri yesu sorba ke sigido kitabe be igatina dangani digange munde kitabe ngana ko son kan aga ngaben teke ngurotu kenni livre de grammaire awodi ona ken joppa hari watte ke wakati nga kebe murno kama kadi asreni kadi son ko benu gara yaga karo to ko ke kille tudi ona sorba sigindi aga sikido haraga nay koyoga men ta baniya hibe kata togorande en français on a dit terminologie anani kenni sorba dumantea kesu ga kudo mani ku kesu kudo son ga kanega aga sabatini kudo son ga kanega aga yambene kudo son ga kanega aga telekano kenga na dang antaka kumpana taka di feddu kunakati fulle sonike ado wolfo kafundo yimaga okatina jokkinda de iwa me wala bilo su hibe kata kanuku saga ndenga jamana ke no godi jamana ke kara kilu no gondi kennan qasa lenki gelli 2008 feddu ko wakili men ke kamma na sigi ko ngara ko yakebe jamana kanu kan kiyenga dola liara sigindi ka feddu ko ma golle ke yebe harbi i do amuru dola maga ma torano maga nanti ku kanu nakati i khanan kafi jamana kara kilu no gondi bawo kagatu mogobe ma tuano ngatu mogobe nanti nan joppe karanga sakan kanne no gondi to no be gadi amanta kanne xamuke no gondi bane maray kitene kenya di bane fi filande to agu njono kitene kenya gondi kenku agana ko son ko gara kengole yebe simay maga awokumana fongabe awokumana magamay awokumana agabe kentri dattare be oga kilimena kamalenki oda gambe fedu kunakati aga oga murun dawla maka ma torano maka nanti xamnu kunakati na lo jawana khara kilu no gondi geli 2000 ko ngara ko yakebe awa agiyanga ma am atagu mantunga i jope bangene ti jamana ni manke chugandi ndenga sina dengi tega kan 2019 a daronte Muhammadu Qasbani ada ko nan tige nan kan ku warono qaranya no jamana qara kilu no gondi keni tagumante filande be gandi agadi nanti igra ko nan tige nangani ke wakati danginte sartinka onati assemblée ayi manke ndanguro mo nan to na kotu dan tonto yilla na wutu français kan arab kan ni yilla kan ku no gondi tankarage do fo ko te ora ken de bari ken sorba ke gollen kagoda kanu haraga nay sorba ke bani karamu dawne ka kitenna ladi bawo o gona kotte wutu france kan o gona ila son kan aga nay aga ma ga son kan atatel kan o ku bani no fetu o ku karamu ndano bani tigi ga son kan o gona mara o ku kebe tafuntango ma kebe tuntongo ma kenni kotte sa fe mo gonya ka kan ta kotte ko ni mo ko amana agila son kan ko nano kenku oda ka demander muru ken karay on a kesorba scientifique nga ko so nga kade français kan nga yakabe on a sigindi kudo golluku sabati ndenga kudo golluko kana ko ka taw men ga soke na wasorono on a ko oda trendi ki lewut sasa kudo soro be no ko de mana fankan karanga kanku roso idagandinde o kana kanu dagandinde anani kan son kan lim nga ka son kan kan nyadi ananya gendarmerie nga son kan kan ko ananya jaranda nang son kan kan ko ananya go dawla gollen ki lesuga nyana ananya angara kan ke adi asedan tan kay tun kam maka annaka to gollen tay kengana dangi o ga kanu kan kuna sage kenya o mati ko o ga kanu sura lim bu yakabe ay woti son kan limu ngana nan kala kan ke no gondiam ini oni kharamunde ti kan ke bawo tuwa ko ngabe kiteni ti sakan kanne nani kason go kakitinga di ana wasa na kakumpai kade mandenga awajabi ntenga saka katamma okun sorota on soro ko xam ko ka ganta ka ku gunta ka kramunta ka kramunta ona to munako kebe ga yamna na ko gabe nyani jaje tina warakun ana ka ko to alsafe mo ko de wala ana wadi qui a donné naissance à toutes les langues africaines. Kebe ga joppe, haga da golle kebe joppa, asiri nyani.
orantay hunum forsini ka hankanga daga deja iga dumodange to kannumay warini ronni le koli nun ni kharamu onan joppe onan continue daga na onan cigi onan gadi mera to mo be ani awasino ski baka wala sino na gadi o yoga sigi association ke ra kenga oda himbe be sahi gati da plaidoyer gati da gango kudo xamno ko ciage xarange ndasima xasuwa xibare getu chenni mari ho kude xamno ko o xanne ke bane do xam kutugo isuna sage xarange o su wato lenki ke gar himbe be sara a ni lenki aganya sababu ya soni ke aga sage xarange ena a ni sababu ya soni ke ga ille aga joppe martaba tana kita jamani ke no kenni hompo hana hompo hilandi tana ko gida sura khiya nyaga ko enati khanu go an khawata en khare den ko watu hayo kana lay khanu go sankini kudo ina khare o gati himbe da ni hono kusu il faut que anayi sorongo maka iga khanu go sankini sorongo ni no maka kamo anayi khanu go gelli lemnan tugo no wa kharamu dini dasi mahani suhani faida ga siringa manni faida ga siringa denki o gana lay khande kenan khare no go be gani kharal la tugunu ado himbe gani o gati li selu do tiken uben gani soni kan kanne krangi joppa ado ikhram mo o yi khamama o ga kharangi nya sefe o kuda munna fangori bawna sil fana kura mullo kenya lam nangabu yogoni daga docteur ni bagiya yogoni ingénieur ni bagiya yo ken kesse kan tangal non amano wage songan kanebe mpato wala kebe ko no tananko ablay wayga alo pato wala sumari kada kebe ko wallahi da hokkabe ko ngani hanna honna ka paita badi jabanga be nyaa oke son kan kanne on duro oto alla sin kan ka hu aga tele kani allo lo kolimi ankare koy français nga xare tuna koy arab nga xare mo gon lo koy anglais nga xare nga ko mo sino nga kundu nyani marumu hakumbeni ga tele Mauritania fayani ke hakati yo oswandi maslanta ke boridome wala nyagana aglagana fami nyangodanga yo khirsunger ko mo hombe ko fo nyimman ko be ni getaako igedi khanne ngarakati duna soni konsulenki lenki ke masla wala nyagana allagana kota ke koyoya yo kendange falle o tigande ngotele kati o kapallo mo o khirsi kengeni jaje samba kamara age masala ki goyma yo ado o kapalle ma kengene habiketa ahage sigido kamera nga oge kati siro wunkita yo kendange falle o kapalle mo o khirsu beniga ko fo keno gelli albubu gandega ma yaharum bette nyimmanke nga ma yugu fubeniga sikido nabureke goyman denga ado commission tanani kubeni ga ko foke no o wi suti kana o wi mamana o tini inshallah Allah nda jumare ko ya khadi ado kebe gan kawa moda gere katta khay yo o kapalle mo be gedo o dema golle ke timmande nga ke hakati kebe ga sikido kamera nga ke ngeni Sherif ado kebe ga sikido siro mbagandinde nga ke ngeni Fatimatu Mintu Suleiman ado o kapalle matana Aminatu o wisu tigana o yumama na otini Allah nda jumare ko modo fotana geri katta khay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh